Dit is nou een programma voor de Pinkstergemeente Suriname van de Wereldwijde Missionarisbeweging. May God bless you en Tanluku. Amen. Thank you, brother Sisa. Kogo in een woord voor Masra. We lees ik me uit het boek van Matthäus, hoofdstuk 19, vanaf vers. Halleluja. Vanaf vers 16. Prijs Masra. If je vindt, kom je er. Amen. Prijs Masra. Ik lees het woord in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zie, iemand kwam tot hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraag jij mij naar het goede? Eén is de goede, maar indien gij het leven wil binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief als uzelf. Amen. Prijs Masra. O Masra, God, we give grand thank o Vader, voor a woord to this. O Masra, we ask you a moment to this. Masra, God, Papa, visa, give kracht, o Vader, Papa. Masra, taki te wisa. Preek te de Masra, God, Papa. Te wisa taki abra you woord, o Vader, Papa. You sa give a kracht, o Vader, Papa. En Masra, God, Papa, make a gemeente, o Vader, Papa. Sa ontvang, o Vader, Papa. A woord to you, to o Vader. So we beg you, Vader, Papa. Grand thank in the name of Jesus. Brananga sisa, te we lezen een hoofdstuk die vers 19 vanaf vers 16. Hoofdstuk 19 vers 16. Dat we eschia taki, een jonge man bekon aan Jezus. Die Jezus bede na grondtapu ete, en meki en rondleiding. En verteri abra abun fu gado. Wan man bede, wan jonge man bede, sabe jere fu Jezus. Amen. En amandi si no jere fu Jezus wawan. Mede zeker tak amandi si jere fu abun fasi fu Jezus. En amandi si taki misa gona Jezus. Amen. Omdat ini alibite yu lai langa omen probleem, yu lai langa situatie en yu jere taki wan suma de na wan presi saka puru den probleem sa yu abidape. Da yu no dry langa yu sa go na asuma dati fu sa feni yepi. Amen. Dat so amandi si bradanga sisa, ano tekiting, ano dry. Amandi si jere fu Jezus en agona Jezus. Amen. Bijbel buku esor witaki amandi si bede wan gudu man. Amen. En die amandi si gona Jezus, dama aksi Jezus taki. Meester, sami ka do fu sa feni alibi fu tego. Amen. En Jezus aksi en taki. Alibi fu tego. Amen. Jezus teki en taki, fu sa feni alibi fu tego, yu abi fu hoor yu srefi, na de gebod fu gado. Amen. Amandi si bradanga sisa, aksi Jezus, sana le sani sami sa hoor mi srefi. Da Jezus teki en taki, you no muse furu, you no muse forteri lei, en you mus abi, lobigi yu bradanga sisa. Amen. Amandi si taki Jezus. If na de sani disi, na mi kisi alibi futego kabawan bigasi de san disi. Mi no e furu, mi no e lei. Mi e lobi mi brada anga sisa. Ma Jesus tegi en taki, dat ano ala ete. Wan sande ete fu you must do gimme. Amen. A tegi a brada disi taki, go and seri den good of you, and prati a money, gide wang dino abi en boom. Amen. En so a brada disi, lobi wan, ano firi bon. Want because abe denki taki Jesus bo tegen wan trasani. Amen. Abe denki Jesus bisa tegen wan trasani. Maar die ayere Jesus tegen taki go dai seri de good of you. Dai prati amoni giden poti wan di no aben bon. Amadi si no firi bon. Amen. Bradanga si sa lekte you abi wan sani. Sa you no wangi uit na wan trawan. Amen.
Dan wat tra suma kona yu aksi taki broeder lek van broeder Biek dape data broeder Biek. Mi wana Mike fi on mi lobeng. Maar broeder Biek be lobby en Mike halleluja en camera. Tak anobe wan gen serefi uit na wat trawa. Amen. Dat so abrada disi. Die Jezus tegen taki go da is seri den good of you en prati a money. Gide wang di no abi en bung. Awan abrada disi no firi bung. Want abe denki taki abe sa yere wan trasani fu Jezus. Amen. So abrada disi drai gwe baka. Amen. A titel fu aboskopu di mantena no meki gron tapu gudu hor you fu no madini Jezus. Amen. No meki gron tapu sani hor you tak you no madini Jezus. Amen. Want so, furu fu e me come excuse in alibi disi. In abribi libi bradanga sisa. Amen. Furu fu e taki om asan dat mek mi no makona kerki. Om dat mek mi no madin masragado. Maar no meki sani fu a gron tapu hor you tak you no madin masragado. Amen. Bradanga sisa a young woman disi draigwe baka. A young woman disi di a draigo. Asani e woroko in en ede. Ay woroko in en prakseri. Amen. Mandi amandis go. Amandis no go seri no one sani. Because amandis be de soka hek in en gudu. Amen. Amandis be e bribina aye fortrouw no mo e bribina e gudu fens abe abi. Amen. Anobe shi Jesus ai mika go in Jezus. Abe si de gudu fen belangrijk moro Jezus serefi. Because if a man disi no be si de gudu fen belangrijk moro Jezus, a man besa go en seri de en drai kombaka na Jezus. Amen. Me want tell you di neti bradanga sisa. No meki sani hor you fu no ma din Jezus. Amen. No meki gron tapu gudu hor you tak you no ma din Jezus. Amen. En ano moni uma tak kan hor you fu no ma din Jezus. Ma adena watra santu. Amen. Sani dena wan sei saka hor you to tak you no ma kon ina oso fugado serefi. En ano ina oso fugado wan. O mensen kan hor you fu you no ma take your Bible to tak you lazy a word to fugado. Amen. Pradanga sisa. Me ask you di neti. You delek a brada disi? No delek a brada disi. Lobi wan. Amen. No make sani hor you taki you know ma praise a gado disi. Because te you kon in a gado disi, te you kon a Jesus lobi wan. You e shitaki alla problem, alla situatie sa you ben abi. Alla de santi e kotot vervallen. Because alla situatie abu een verval datum. Amen. Alla situatie, alla problem sa you abi in you libi, abi een verval datum. If you kon a Jesus, me want tell you taki a situatie sa you abi bradanga sisa. Sa be hinder you. One day okong sa au verval. Amen. Dat na te you bribi na masara Jesus and you e vertrouwen na gado en do awani fu gado. Amen. Jesus tegen a meester disitaki. Sami moest do. Halleluja. Jesus taki meester. Sami kadu fu feni alibi fu tego. Jesus aksi en taki alibi fu tego. Amen. Bakalat Jesus tegen lobiwan. Taki, zodra you man hoor you srefi na den gebod fu mi. Amen. Leki van beteg you don't furu. You don't forteri lei na watrawan. Lobiwan. If you want go in agado disi, you abi fu dini en wan retifasi. Amen. Fu dini gado bradanga sisa ano wan makkelijk sani. Amen. Ano wan makkelijk sani. Furu suma eden kitak ai fu kona kerki no mo ai dat na ala. Maar dat ano ala ete lobiwan. Ko in a oso fu gado, dat ano din gado ete. Amen. Ko in a oso fu gado, opo you ano empresa masara gado, dat ano din gado ete. Amen. Gado serefi fu dini ek mopo dipi in you ati. Amen. Te you e din gado mopo dipi in you ati, you na fu forterisma. Amen. Suma eshe na you libi, suma eshe na you waka, suma eshe na you taki, afasfa you e char you serefi. Amen. Suma eshe. Hallelujah. No make you one son na doro say that pe I can you see one brother na doro say and
You verliefd zat na boy dat tak. You no mako in a oso fu gado moro serefi. Amen. Soms bufuru fui. E luku bepaalde san na doro se en we etaki ai if maybe abasan dati yon. Maybe sa dini gado moro bun serefi. En te you feni asan dati. La you be forget tak wa gemeente de na Calcutta straat. Amen. Te masra gado bless you na nga asan dati. Dat you forget a gemeente disi. You ne wan yere next moro fu a oso fu gado. Te wan sma epsa. Kona you kotegi over masra gado. La so no mo yes no edenki. Make asma dis goes snel kom go do mitrasani. Amen. Brada nga sisa, no meki gron tapu gudu hor you tak you no ma din masra gado. Amen. Bumfuru fu e denki taki gron tapu gudu na wasikan fu gado. Amen. Gron tapu gudu ana wasikan fu gado lobiwan. Daarom a woord taki no suku fu bouw you gudu na gron tapu ja. Bouw na hemel lape. Amen. Bouw na hemel lape lobiwan. En put you vertrouwen na masra gado en you o shitaki sanif you o wakabun. Ano ugo perfect lek fa you wani, maar sanif you o bigi waka lek fa masra gado taki you sanimus waka. Amen. Hallelujah. Praise masra. No meki san hoor you fu no ma din masra gado. Hallelujah. Praise masra gado. Thank you Jesus. Hallelujah. Amandisi be lobby en gudu lobby wan. Abe lobby de gudu fen zodanig taki amandisi no be man yere a woord fu gado serefi. Amen. En te you de ka hek na wansani lobby wan. Mika sabi fa ade. Amen. Onda dibi be libi in a goron tapu lobby wan. Mi no be wan yere fu Jesus serefi. Soso no mo mi be denki na den trasani. Soso money. Soso money luku moi krosi. Maar lobby wan. Te Jezus pour you. Na apresipe you bede. Ko potipe apresipe a wan tak yum de lobby wan. You know sa dry go baka na de sandati. De sandati. You know sa go na de moro fu taki Jezus. Me hoor misref na de sandisi. En you know ma din Jezus. Amen. If you sabi suma na Jezus lobby wan. Grontap guru no ohar you. Amen. Because in a Jesus a blessing. Jesus a gi. And if you hoor you serve in a word to fugado. And te Jesus o bless you. Like you o shitaki den sansa you be hoor you serve in a den dape. The sansa gado a bless you belangrijk moro den serefi. Amen. The sansa gado a bless you na the sansa gado wan tak yum abi. Amen. That make you know make no one trust any hoor you tak you know makon in agado disi. No make you know one sani pour you tak you know makon in agado disi. Amen. Jezus belooft aan uw libi in alla suma. Amen. En a beloof na de wangsa e bribi taki a dede in a kruis giwi. Ma anogi ala des anogi den suma dati wan lobi wan. Amen. Anogi den suma dati wan. De wan die e bribi tak Jezus dede in a kruis giden. De wan die sa feni alibi futego. Maar de stok des man die de bribi nentu. Amen lobi wan. De suma die nou e vertrouw taki na. Halleluja. Jezus beloof aan nieuw libi na alla suma die e bribi na eng. Maar ano bribi na Jezus da kaba. You musu libi leti lekifa a woord tu taki. No kiri, no furu, abi lobi ki u brada anga sisa. Lobi wang, nanga de regels disi fugado, fu a Bijbel, mi wan tegi unu taki, teki afstand fu sani, sanka hinder you fu no ma din gado. Amen. Teki afstand fu sanis, sanka hoor you taki no ma din a Jezus disi. Teki afstand fu de sandati. If you e moksi na nga suma of nga, ye moksi anga wa brada of wa sisa and you see taki a brada disi of a sisa disi, kan pour you taki no ma din gado, teki afstand fu en lobi wan. Amen. Teki afstand fu de suma disi. Amen. Teki afstand fu san saka hinder you ye tak mi no ma praise masra gado moro.
Amen. Lobby one, me want to tell you a netidisi. No make you no one sunny hinder you tak you no ma din gado. No make you no one sunny hinder you tak you no ma din masra gado. Amen. Because if one Sunday sa hinder you, tak you no ma din a gado disi lobby one. You know oshi a fruta fu gado. You know oshi a fruta fu in you libi. Amen. You otang and din gado no mo. Ma if you etang e hor you srefi etenanga de sandisi lobby one. Ano sa go buna ngayo. Amen. Ano sa go buna ngayo srefi. Amen. Dus me want tell you that take afstand for the sandisi. Sansa e ho saka hor you or saka hinder you ye taki boy. So dry the sandisi mi go moksanga de sandisi mi no ma din gado moro. Tan fara for the santi. Amen. Take afstand for the sandisi. Lobby wan alibi disi ano makkelijk. Amen. Alibi disi no makkelijk. A bribilibi ano wan makkelijk sani. Voor din Jezus Christus, je abi fupsa umen skwala. Je abi fupsa umen maka. Amen. Je abi fupsa umen sani na you pasi. Fuka doro pe you mus doro. Amen. Jezus be genees timang. Prijs masra. Da be sende timan dis gwe. En die ascende timan dis gwe lobi wan. Na wan no mo be drai kombaka. Amen. Wan no mo ben drai kombaka. En die aman dis drai ko da Jezus accent ak fu pede trawande. Amen. Pede trawande. De mandati no be no komoro. Amen. De mandati no konseref moro. Ma a wandi kon lobi wan. Kon gi grantangi. Amen. A kon gi grantangi baka. Because Jezus genees eng. En me want tell you die neti, no de leki de negi sa gwe dape. Maar me want tell you dat de leki a wang di drai kom baka na Jezus. Amen. De leki a wang di drai kom baka na Jezus lobi wan. Praise masra. Lobi wan. Me want tell you die neti. No drai. No meki san hoor you. Drai kona Jezus. Because one day okon pe you odrai en luku na you say en yoshitaki wa trauma ego dat say en a trauma ego dape. En pe you sago. You go in a passive libitego of you go in a fire fu go bron. Amen. No luku na say of luku na baka. Amen. No drai go na baka of luku go na say. No shame taki trauma o luku you of trauma o taki ai you play sister of je play broeder. Din Jezus Christus. Dat you oshi afrok tusa a abi. Amen. Dat you oshi afrok tusa a abi fu din Jezus Christus. Mino tak you libi ogo bumoro den trauma. Ma you libi ogo moro betre. Amen. You libi ogo moro betre lek fa ade no. Amen. No make you no one sunny hoor you na baka. Amen. No make you mati of vrienden pour you for a passie for gado. Amen. If you sabi so relasi you na gado abi, sani no ma hinder you. If you sabi a principe gado pour you, kopot jaso tide no lobiwan, you no sa drai gomoro na baka. Amen. You know sa drai gomoro na baka. Misabi taki ano makkelijk. Mananga begi. Amen. Nanga begi you sa making. And minanga you sa making. Amen. Ano you wan. Wan minanga you abi yepi fanodu. Ano tak mi snap jada mi bumoro widape. Minanga unu abi yepi fanodu lobi wan. Amen. Dati meki. Ko uno sukusani hinder witak ai uno madin masragado.
If we go in uma presi, we sit tak pemi de ja so no. Mine firmi sref comfortabel ja. Pemi de ja. Mine oma boweek lek fami wani lek Christen. Kumo poda pe lobi wan. Amen. Kumo poda pe. Halleluja. En soms te we go in bepaalde presi we efrede, soms we shing fuka taki Abraham Masra Jezus. Amen. Want if we begin tak over Masra Jezus, we denk tak sma obige laf we etak ai over sama disi etaki. Amen. Lobi wan. Como é que o sore na doro sei me que suma sabe. Me que suma shi. De wani no sabe Jesus ete te we doro uma presi bradanga sisa. Kom isa verteri den over Jesus. Amen. Kom isa taki over a boom fasi fu Masra Jesus. Halleluja. Kom isa sorry de sang a soort nut a abi fu dini Jesus Christus. Amen. Lobi wan, mi wan take you di neti. Taki. Hoor you srefi na de woord toe fugado. Hoor you srefi na de regels fugado. Amen. Ade wan sweet sani bradanga sisa fu din Jesus Christus. Ataki in vers 23 dat Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemel binnengaan. Amen. Ade wan moeilijk sani gi wan gudu wan fusa go in akonu konre fugado. Amen. Ade wan moeilijk sani lobi wan gi wan gudu man fusa draai en libi kona Jezus. Amen. Omdat te luku a her grond tapu no alasan e draai om money. Amen. Alasan e draai om money. Asa de wan moeilijk sani lobi wan. Prijzen Masra. Ade wan moeilijk sani. Fu wan gudu man draai en libi kona Jesus. Weinig de lobi wan sa e draai den libi kona Jesus. Maar furu fu den etano mo e hoor den serefi na de gudu of den. Maar te yu de suma ka te yu mi tak na de gudu dat oberio. Amen. Te yu de you ikategi me tak you sa abi alibi futego if you no be brib na Jesus. You e brib no mo na de good of you anga de money sa you ben abi. Halleluja. Lobby wan. Tot slot mi wan tegi you di neti. Taki. Ko furu wisrefi. Anga a woord to fugado. Investeer na you silly lobby wan. En te you investeer na you silly. En you sa shitaki gado sa du moro sani giyu in alibi. Amen. May God bless we.
tu lebiwang saukangi lebiwang sabawada model usili. Amen. And monina kambay usili. And then balangan ay lebiwang the tukan lady lebiwang. Monina mambay kosontate, monina mambay presiri. Ano saukan godoro lebiwang. Andara mabalangan ay ko follow Jesus. Lib alan sana baka follow Jesus. If you have Jesus, daw alasani. Oh, thank you. Masagado yung garantani for your word to Papa. Garantani o gado that you've been tak nang wala malo, Father. O gado that no one son so sa put face you masagado sa hinder unu for follow you masagado. Papa, wa begin Jesus nam the one say follow kunu masagado via internet. O tu masagado kane one say hinder internet. Mo Papa, wa begin Jesus nam mo Father. The Trinity sa may kong besluit en yera wo to for lip alasani na baka ang follow Jesus. Na for mek no money na wang guru na gorong tapu hindi na for follow Jesus Christ. O Papa, wag you ala glory, wag you ala praise, wag you ala ganani. Garantani masagar. Lobo if you can have your hand up. Asa masagarantani you God for you to Trinity. We need to have an upper room experience. Vi måste ha en bovenzaal ervaring. Tenemos que tener una experiencia en la habitación, en la habitación alta. Because garon awan saka kuruto de dede wan na de libi wan. Amen. No one suma de is staff kadugati ali gado. And we living de is amfukado. Dit is een programma voor Stichting Pinkstergemeente Suriname van de Wereldwijde Missionarisbeweking. Bid you, God bless you en dank voor dit programma.